اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ انقسام الجملۃ الی اسمیۃ و فعلیۃ و ظرفیۃ فالاسمیۃ ہی التی صدرها اسم کزید قیم وَحَيْحَاتَ الْعَقِيقُ وَقَائِمُ الزَّيْدَانِ عِنْدَ مَنْ جَوَّزَهُ وَهُوَ الْأَخْفَشُ وَالْكُوفِيُّونَ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے مغنی الادیب حصہ دوم کا میں نے نام، حصہ دوم کا عنوان میں نے دیا کہ جو لومہ دوم میں حصہ پڑھایا جاتا ہے وہ ہے جملے کی بحث۔ جملے کی بحث سے شروع ہو کر آخر تک لے جاتے ہیں چند باب جو مغنی کے ہیں۔ تو جملے کی بحث سے کل ہم نے آغاز کیا تھا اپنے بھائیوں کی خدمت میں کہ جملے کی بحث ہے، باب ثانی جملے کے بارے میں ہے، اور جملے کے اندر تین بحثیں ہو رہی ہیں۔ ایک شرح جملہ ہے، دو جملے کی اقسام ہیں، اور نمبر 3 جملے کے احکام ہیں۔ آج ہمارا درس اسی سے مربوط یہ ہے، جملے کی اقسام کے بارے میں آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ جملہ تقسیم ہوتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور جملہ ظرفیہ کی طرف۔ بحث ہماری آج جملہ کی اقسام کے بارے میں ہے۔ آج کا درس ہمارا جملہ کی اقسام کے بارے میں ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ جملہ جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے اسمیہ، فعلیہ اور ظرفیہ کی طرف۔ البتہ جملہ بے اعتبار اول، کیونکہ یہ بھی اس کی مختلف جملے کی حیثیت ہے، کبھی بے اعتبار اول ہے، کبھی بے اعتبار کل جز جملے کی تقسیم ہے، کبھی بے اعتبار محل اعراب کے لحاظ سے جملے کی تقسیم ہے۔ ابھی جو جملے کو تقسیم کر رہے ہیں جملہ اسمیہ ہوتا ہے، نمبر 2 جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ ظرفیہ ہوتا ہے۔ یہ جملے کی تقسیم بے اعتبار اول ہے، اول کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے۔ جملے کی تقسیم بے اعتبار اول، اول کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں جملے کی؟ 3۔ اول کے لحاظ سے جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہو، نحمیر سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے زیدن قائمن، زید اسم ہے، قائمن خبر ہے، مبتدا اور خبر ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہوا ہے۔ زیدن قائمن، زید اسم ہے، اسم سے شروع ہوا، جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یا مثلا ہیہات العقیق، یہ جملہ بھی اسمیہ ہے، اگرچہ ہیہات اسم فعل ماضی ہے، بعودہ کے معنی میں ہے، لیکن پھر بھی اس کو جملہ اسمیہ میں شمار کرتے ہیں، چونکہ اسم فعل جو ہے اس پر بعض جو ہے نا اسم کے احکام کو یہ قبول کر لیتا ہے۔ مثلا تنوین تنکیر جو ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے، تنوین تنکیر، چونکہ یہ اسم کے احکام کو قبول کرتا ہے کبھی کبھی اسم فعل، لہذا اسم کے حکم میں ہے۔ خیال کرنا، کہیں نئے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہے ہاتھ جناب یہ اسم فعل ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ میں اس کی مثال دے دی ہے۔ نہ، یہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے، یہ اسم فعل، ٹھیک، کیونکہ اس پر احکام اسم جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا یہ اس میں چلا گیا ہے۔ وَقَائِمُ الزَّيْدَانِ
में जो कायमुन मुब्तदाए वस्फी है, ठीक है, ये भी जुमला इस्मिया में जाएगा। ठीक है, तो जुमला इस्मिया वो है जो इस्म से शुरू हो, जैसे ज़ैदुन कायमुन है हातल अकीको कायमुज ज़ैदान ने, वो जो मुब्तदाए वस्फी है वो भी इसी जुमला इस्मिया में आएगा। ठीक हो गई बात। ये अलबत्ता ख्याल रहे, कायमुज ज़ैदान ने, कायमुन मुब्तदा वस्फी है, ज़ैदान ने फाइल है, कायम मकाम खबर है, जो अलबत्ता जायज़ समझता है, जो कि अखफश और कूफी हैं, वो कहते हैं ठीक है, ठीक है, लेकिन दूसरे नहवी दीगर उदबा इसको सही नहीं समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, हमने भी यही पढ़ा है, मुब्तदा वस्फी वो होता है जो नफी या इस्तिफाम पर एतमाद करे। हम तो यही पढ़ते आए हैं, कायमुन मुब्तदा वस्फी बनाए, ना पीछे नफी है ना इस्तिफाम है, लिहाजा अर्ज किया है कुछ लोग जैसे अखफश हैं, कूफी हैं, वो कहते एतमाद जरूरी नहीं है, कायमुन के पीछे हमजा या नफी हो, हमजा और इस्तिफाम वगैरह हो, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है मुब्तदा वस्फी के लिए कि पीछे एतमाद भी हो, जैसे अखफश वगैरह कूफी हैं, वो फिर ठीक है। वरना वो लोग जो कबूल नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि कहते हैं मुब्तदा वस्फी वो होता है जो नफी या इस्तिफाम पर एतमाद करे। ठीक है ना। हाँ, लिहाजा कहा है कि जो इस ज़ैदुन, ये जो पढ़ा ना, क्या मिसाल थी, कायमुज ज़ैदान उनकी नजर में है जो इसको जायज़ समझते हैं। क्यों कहा है इंदमन जवज़ा, क्योंकि जाहिर है कि कायम के पीछे ना जनाब अली आया है, नफी है ना इस्तिफाम है, वो हो मुब्तदा वस्फी नफी या इस्तिफाम पर एतमाद करे, जबकि यहां नहीं है, जबकि कुछ लोग कहते हैं जरूरी नहीं है, लिहाजा जो जरूरी नहीं समझते उनकी नजर में ये ठीक है। तवज्जो फरमाइए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं भाइयों, आज हमने जुमले की किस्में शुरू की हैं इब्तिदा के लिहाज से। जुमले की 3 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, जुमला ज़र्फिया। जुमला इस्मिया वो होता है जो इस्म से शुरू हो, मिसालें दे दी आपकी खिदमत में। जुमला फेलिया वो जुमला होता है जो फेल से स्टार्ट हो, फेल से शुरू हो, फर्क नहीं है वो फेल ताम हो या फेल नाकिस हो, इसमें कोई फर्क नहीं है, अलबत्ता शुरू फेल से हो। जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो, चाहे वो फेल ताम हो या नाकिस हो। कामा ज़ैदुन, कामा फेल ताम है, ज़ैदुन इसका फाइल है, कान ज़ैदुन काइमन, कान फेल नाकिस की मिसाल दी है। ये कामा ज़ैदुन, कान ज़ैदुन काइमन, ये जुमला फेलिया की मिसालें हैं। कामा फेल ताम है, काना नाकिस है। और अर्ज किया है बंदे हकीर फकीर सरापा तकसीर ने कि इस फेल से मुराद ताम हो या नाकिस हो कोई मसला नहीं है। जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू हो, चाहे वो फेल ताम हो या फेल नाकिस हो। पहली मिसाल फेल ताम की दी है, दूसरी नाकिस की दी है। तवज्जो फरमा रहे हो। अच्छा, तीसरा जुमला का नाम है जुमला ज़र्फिया। जुमला ज़र्फिया, जुमला ज़र्फिया क्या होता है? जुमला ज़र्फिया वो होता है जो ज़र्फ या जार मजरूर से शुरू हो। जुमला ज़र्फिया वो है जो ज़र्फ या जार और मजरूर से शुरू हो। दोबारा कहूं, जुमला ज़र्फिया वो है जिसका आगाज, जिसका स्टार्ट, जो इब्तिदा जिसकी ज़र्फ से हो या जार मजरूर से हो। जैसे इंदका ज़ैदुन व अफ़िद्दार ज़ैदुन। तवज्जो की, इंदका शुरू में आया है, इंदका, अफ़िद्दारे जार मजरूर है। दोबारा अर्ज करता हूं,
जुमला ज़रफ़िया कौन है? जुमला ज़रफ़िया ऐसा जुमला होता है जो ज़र्फ़ से शुरू हो या जार मजरूर से शुरू हो। जैसा कि मिसाल अर्ज की है, इंदका ज़ैदुन ज़र्फ़ से शुरू हुआ है। अब फ़िद्दार ज़ैदुन किससे शुरू हुआ है? जार मजरूर से शुरू हुआ है। अलबत्ता जुमला ज़रफ़िया के लिए 3 शर्तें मोतबर हैं जो इबारत से हैं, जिसको मैं निकाल के आपकी खिदमत में बतौर हलवा पेश कर रहा हूं ताकि आपके लिए मुश्किल न रहे। ठीक है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। जुमला ज़रफ़िया ठीक है वो जुमला होता है जो ज़र्फ़ से शुरू हो या जार मजरूर से शुरू हो, लेकिन अर्ज सुनो बंदे हकीर की कि इसके लिए 3 शर्तें हैं। जुमला ज़रफ़िया की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, इस जार मजरूर या ज़र्फ़ के बाद एक इसम मरफू और वो इसम मरफू क्या हो? फ़ाइल हो इस ज़र्फ़ या जार मजरूर का। पहली शर्त क्या भला पहली शर्त है जुमला ज़रफ़िया की? कि इस ज़र्फ़ या जार मजरूर के बाद एक इसम मरफू हो और वो इसम मरफू इस जार मजरूर का या ज़र्फ़ का क्या बन रहा हो? फ़ाइल हो। वो इसम मरफू ज़र्फ़ या जार मजरूर का फ़ाइल हो। नहीं मज़ा आया भाई? इस ज़र्फ़ या जार मजरूर के बाद एक इसम मरफू होना चाहिए और वही इसम मरफू इस ज़र्फ़ या जार मजरूर का क्या हो? फ़ाइल हो। पहली शर्त हो गई है। नंबर 2, ये इसम मरफू जो फ़ाइल है, ये फेल या शिबे फेल जो माज़ूफ़ हैं और मुतअल्लिक़ ज़र्फ़ या जार मजरूर हैं, ठीक है, उसका फ़ाइल ना हो। दूसरी शर्त क्या है? कि ये इसम मरफू जो फ़ाइल है, ये फेल या शिबे फेल जिसके ज़र्फ़ या जार मजरूर मुतअल्लिक़ हैं, उसका फ़ाइल ना हो, खुद ज़र्फ़ या जार मजरूर का फ़ाइल हो। ज़र्फ़ या जार मजरूर जिस फेल के मुतअल्लिक़ हैं, हम कहते हैं ना ज़र्फ़ या जार मजरूर का मुतअल्लिक़ फलां है, मसलन फलां फेल के मुतअल्लिक़ हैं, वो ज़र्फ़ और जार मजरूर जिसके मुतअल्लिक़ हैं यानी फेल या शिबे फेल, उसका ये फ़ाइल ना हो, इसी ज़र्फ़ या जार मजरूर का फ़ाइल हो। दूसरी शर्त क्या है? कि इसमें मरफू जो फ़ाइल है वो फेल या शिबे फेल आम जो ज़र्फ़ या जार मजरूर का मुतअल्लिक़ है, उसका फ़ाइल ना हो। क्यों? क्योंकि अगर फ़ाइल हुआ उस फेल का जिसका ज़र्फ़ या जार मजरूर मुतल्लिक़ हैं, जिस फेल के ज़र्फ़ या जार मजरूर मुतल्लिक़ हैं, उस फेल का अगर ये मरफू फ़ाइल हुआ, ठीक है, तो इस सूरत में फिर ये जुमला फेलिया होगा, फिर ज़रफ़िया ही नहीं होगा। अगर ये इसमें मरफू उस फेल का फ़ाइल हुआ जिसका मुतल्लिक़ ज़र्फ़ या जार मजरूर है, ज़र्फ़ और जार मजरूर जिस फेल के मुतल्लिक़ हैं उसका फ़ाइल हुआ, फिर तो ये जुमला फेली है, ज़रफ़िया ही नहीं है। तकदीर में ये होगा इस्तक़र्रा फ़िद्दारे ज़ैदुन, इस्तक़र्रा फ़िद्दारे ज़ैदुन, इसमें मरफू ज़ैदुन फ़ाइल हो इस्तक़र्रा का। तो ये क्या हो गया आगा ये तो जुमला फेलिया है, ये तो फिर जुमला फेलिया हो गया ना भाई। हमारी बहस जुमला ज़रफ़िया में हो रही है। बड़ा नुक्ता दकीक है, हम मामूलन भूल के यही कर जाते हैं, ठीक है। कई बार शायद मुझसे भी यही हुआ हो, ठीक है, कि हम करते हैं क्या कि वो जार मजरूर जिस फेल के मुतल्लिक़ हैं ज़ैद को उसी फेल का फ़ाइल बनाते हैं, गलत कर जाते हैं। वो तो फिर जुमला ज़रफ़िया नहीं रहेगा, वो तो जुमला फेलिया हो जाएगा। या जनाब अली, ये जो इसमें मरफू है ये
क्या है वजान, ये फाइल ना हो, ठीक है, किसका, जिसके जार या मजरूर या ज़र्फ मुतअल्लिक हैं, और वो जो मुतअल्लिक है वो क्या है, एक मतलब है शिबे फेल है, ठीक है, शिबे फेल है। जैसे कि मुस्तकर्रुन फिद्दार ज़ैदुन, अगर ऐसा हुआ तो ये मुस्तकर्रुन फिर मुब्तदाए वस्फी हो जाएगा, मुस्तकर्रुन, अब मुस्तकर्रुन फिद्दार ज़ैदुन, मुस्तकर्रुन मुब्तदाए वस्फी हो गया, ज़ैद उसका फाइल हो जाएगा। जुमला ज़रफ़िया की बहस से हम निकल जाएंगे, ठीक है या नहीं। अल्लाह करे मैं इस नुक्ते को आपकी खिदमत में बतौर आसन पहुंचा दूं, ठीक है। ये दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त ये है कि ये इसमें मरफू मुब्तदाए मुअख्खर और जार मजरूर और ज़र्फ खबर मुकद्दम ना हो, ये ना करें आप। आइंदा का ज़ैदुन, ज़ैद मुब्तदा मुअख्खर, इंदा का जो है ज़र्फ खबर मुकद्दम, अफिद्दार ज़ैदुन, ज़ैद मुब्तदा फिद्दार जार मजरूर खबर मुकद्दम, ये ना करना। अगर ये कर दिया तो ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। बहस हमारी जुमला ज़रफ़िया में हो रही है। जुमला ज़रफ़िया के अंदर नुक्ता दकीक है। मैं एक मरतबा फिर अर्ज करता हूँ, फिर तर्जमे की तरफ आता हूँ अजीजों। जुमला ज़रफ़िया क्या होता है? जुमला ज़रफ़िया वो जुमला है जो ज़र्फ से शुरू हो या जार मजरूर से शुरू हो। जैसे आइंदा का ज़ैदुन अफिद्दार ज़ैदुन, ठीक है। और फिर अर्ज किया है कि इस जुमला ज़रफ़िया की तीन शर्तें हैं। एक ये है कि ज़र्फ या जार मजरूर के बाद एक इसमें मरफू हो और वो इसमें मरफू क्या हो, इस ज़र्फ का या जार मजरूर का फाइल हो। ज़र्फ का या जार मजरूर का वो इसमें मरफू फाइल हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि वो इसमें मरफू, ठीक है ना, फेल या शिबे फेल जिसके ज़र्फ या जार मजरूर मुतल्लिक हैं उसका फाइल ना हो। ये इसमें मरफू फेल या शिबे फेल जिसके ज़र्फ या जार मजरूर मुतल्लिक होते हैं उसका फाइल ना हो। वरना अगर उस फेल के ये मुतल्लिक हो गया, अगर ये फाइल हुआ उस फेल का जिसके ज़र्फ या जार मजरूर मुतल्लिक हैं तो फिर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। अगर ये इसमें मरफू, दूसरी शर्त है, अगर ये इसमें मरफू फेल या शेबे फेल जिसके ज़र्फ या जार मजरूर मुतल्लिक हैं उसका फाइल हुआ तो फिर ये जुमला फेलिया हो जाएगा, ज़रफ़िया नहीं रहेगा। जैसे इस्तक़र्र फ़िद्दार ज़ैदुन, ज़ैद को फाइल बनाए इस्तक़र्र का, ठीक है, जुमला फेलिया है। या अगर ये ज़ैद फाइल हुआ किसका, ठीक है ना, वो शिबे फेल, जो शिबे फेल है, शिबे फेल यानी मसलन मुस्तकर्रुन जो है जिसके जार मजरूर या ज़र्फ मुतल्लिक हैं, शिबे फेल उसका हुआ तो फिर भी जुमला वो वस्फी हो जाएगा, मुब्तदा वस्फी होगा वो। अब मुस्तकर्रुन फ़िद्दार ज़ैदुन, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी शर्त ये है कि ये इसमें मरफू, हाँ, मुब्तदाए मुअख्खर और जार मजरूर और ज़र्फ जो है खबर मुकद्दम ना हो, ये काम ना करें। आइंदा का ज़ैदुन, ज़ैद को मुब्तदा, आइंदा का जी ज़र्फ जो है खबर मुकद्दम हो गई। अब फ़िद्दार ज़ैदुन, ज़ैदुन मुब्तदा, फ़िद्दार जार मजरूर खबर मुकद्दम। अगर ये किया तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा, ये जुमला इस्मिया कहलाएगा। लिहाजा ये तीन शर्तें मुहिम हैं, यहाँ तीन शर्तें बहुत ही टॉप की हैं जुमला ज़रफ़िया को समझने के लिए। तवज्जो कर ली। अच्छा जी, आगा ज़मख़शरी ने जुमला ज़रफ़िया की जो मिसाल दी है वो ये है, तवज्जो करना। आगा ज़मख़शरी ने जुमला ज़रफ़िया की जो मिसाल दी है वो ये है, ज़ैदुन फ़िद्दारे में कहते हैं, फ़िद्दारे कहते हैं जुमला ज़रफ़िया है। फ़िद्दारे जुमला ज़रफ़िया है, ज़ैदुन मुब्तदा है और फ़िद्दारे को आगा ज़मख़शरी ने कहा है जुमला ज़रफ़िया है, ठीक है। कैसे फ़िद्दार जुमला ज़रफ़िया है, तवज्जो फरमाओ।
دو نقطے ضروری ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ فدار جملہ ظرفیہ ہے جو زمخشری اس کو بنا رہے ہیں. زید مبتدا فدار کہتے ہیں جملہ ظرفیہ. فدار بھائی جار مجرور ہے, یہ جملہ ظرفیہ ہے, ہم تو اس کو جار مجرور کہتے تھے. زمخشری کہتا ہے فدار جار مجرور نہیں, یہ جملہ ٹھیک ہے جار مجرور بھی, لیکن جملہ ظرفیہ ہے. کیسے ظرفیہ بن رہا ہے؟ دو نقطے توجہ. پہلا نقطہ یہ ہے کہ فدار کا متعلق جو بناؤ گے, فدار کا جو متعلق ہے, ٹھیک ہے, جس کے فدار میں متعلق ہونا ہے وہ کیا ہو؟ وہ فعل ہونا چاہیے, نہ کہ اسم ہو. یہ پہلا نقطہ. فدار کا متعلق فعل ہے, اسم نہیں ہے. فدار کا متعلق جس کے اس میں متعلق ہونا ہے وہ فعل ہے, اسم نہیں ہے. بھلا کیوں؟ فدار جار مجرور کا متعلق جب بنائیں گے کہ پیچھے مثلا استقرہ ہے, فعل استقرہ ہے, مستقر نہیں رکھیں گے, اسم مستقر نہیں رکھیں گے, استقرہ رکھیں گے, اس صورت میں یہ محل شاہد بنے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں جار مجرور اور ظرف, ٹھیک ہے, یہ نہیں, یہ جملہ ہیں یا مفرد ہیں اسی متعلق کے تابع ہیں. اگر فعل کے متعلق ہوئے تو یہ جملہ کہلاتے ہیں, اگر اسم کے متعلق ہوئے تو یہ مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لہذا کہا ہے کہ وہ جو فدار کا متعلق ہے وہ فعل ہونا چاہیے, جس کے یہ متعلق ہوں گے اسی کے تابع ہیں, جملہ کہلائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ فدار جار مجرور کا متعلق ضروری ہے اس صورت میں جب شبہ جملہ جب ہم بنا رہے ہیں جملہ ظرفیہ. فدار کو جب جملہ ظرفیہ بنا رہے ہیں, زمخشری کہتا ہے تو ضروری ہے کہ فدار کا متعلق فعل ہونا چاہیے. ایک نقطہ, ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو استقرہ تھا نا فعل, وہ حذف ہوا ہے, خود حذف ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں. اور جو فاعل کی ضمیر تھی استقرہ میں, وہ ضمیر ظرف کی طرف منتقل ہو گئی ہے. اس کے بعد کہ ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے, ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے اور وہ ضمیر ظرف کے اندر ہے. اس نقطے کو بھی مد نظر رکھیں. نہیں, مزہ نہیں آیا. زید فدار زمخشری کہہ رہے ہیں یہ جملہ ظرفیہ ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن عرض ہے کہ دو نقطے مد نظر رکھو. ایک تو فدار کا جو متعلق ہے وہ فعل کو رکھنا, اسم نہ رکھنا, استقرہ مثلا ہو, مستقر نہ ہو, تاکہ وہ جملہ بن سکے. کیونکہ ظرف یا جار مجرور اس متعلق کے تابع, متعلق فعل ہے جس کے یہ متعلق ہیں تو وہ جملہ بن جائے گا. اسم ہے, مفرد ہے, تو وہ مفرد کے حکم میں آ جاتے ہیں. مبادی میں بھی یہ بات تھی ایک جگہ پہ, مبادی نحو میں. صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا توجہ فرما لو. یہ تو ایک نقطہ ہے کہ فدار کا متعلق فعل ہو. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو استقرہ ہے نا فعل, وہ کیا ہوا یہاں؟ حذف ہے, استقرہ حذف ہے, اور فاعل جو استقرہ میں ہے وہ ظرف کی طرف منتقل ہو گیا ہے. وہ ضمیر استقرہ میں جو فاعل تھی وہ کس کی طرف منتقل ہو گئی ہے؟ ظرف کی طرف منتقل ہو گئی ہے. البتہ اس کے بعد کہ ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے, اس کے بعد کہ ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے. کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ ضمیر ظرف کی طرف منتقل ہو گئی ہے اس کے بعد کہ ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں قانون ہے ضمیر فقط عامل میں مستتر ہوتی ہے, ضمیر عامل میں مستتر ہوتی ہے, لہذا کا ضمیر منتقل ہو گئی ہے بعد عامل فی. چونکہ ضمیر عامل میں مستتر ہوتی ہے تو لہذا اس بعد سے مراد بعد رتبی مراد ہے. بس
رتبہ یہ ہے کہ ظرف نے پہلے سمجھ لو ضمیر میں عمل کیا ہے اور پھر ضمیر اس کے اندر ہے، مستتر ہے. ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ مطلب تمام ہو گیا ہے. زمخشری نے ایک اور جملے کا بھی اضافہ کیا ہے. ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے جملے کی 3 قسمیں، جملہ اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ. ٹھیک ہے. اور زمخشری نے کہا ایک جملہ شرطیہ بھی ہوتا ہے. مصنف کہتے ہیں جملہ شرطیہ اسی جملہ فعلیہ میں داخل ہے. ٹھیک ہے. بس دیکھنے میں تھوڑی ہے لیکن دقیق ہے، دقیق. توجہ فرمائیے. دیکھنے میں تو 4 سطریں کچھ بھی نہیں ہے لیکن مطلب ہے، مطلب اس کے اندر عزیزو توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ حسبی اللہ. انقسام الجملۃ الی اسمیۃ و فعلیۃ و ظرفیۃ. جملہ تقسیم ہوتا ہے اسمیہ اور فعلیہ اور ظرفیہ کی طرف. فل اسمیہ تو یعنی جو جملہ اسمیہ ہے وہ کیا ہے؟ ہیا التی صدرها اسم. ہیا وہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کے شروع میں کیا ہو؟ اسم ہو. کا زید قائم. زید قائم، زید کھڑا ہے. زید المبتدا، قائم خبر، زید اسم سے شروع ہوا ہے. وہیہات العقیق، عقیق دور ہوا. عقیق نام شہر ہے، کسی شہر کا نام عقیق ہے. عقیق سے مراد انگوٹھی نہ لینا. ہیہات العقیق، عقیق نام ہے کسی شہر کا. عقیق جو ہے بعدا، دور ہوا. تو یہ مثال شروع میں ذہن میں آتی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کی مثال دے رہا ہے. یہ حیاتا، یہ تو اسم فعل ہے. ہاں اسم فعل ہے. حیاتا ماضی ہے، اس کو بھی اسم کے حکم میں لیا ہے چونکہ اس پر احکام اسم جو ہے نا وہ جاری ہوتے ہیں، جیسے تنین وغیرہ عرض کیے کہ اس پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں. ہیہات العقیق یہ بھی جملہ اسمیہ کی مثال ہے. وقائم الزیدان، قائمون یہ مبتدا وصفی، زیدان فاعل، جانشین خبر. یہ بھی کس کی مثال ہے؟ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. یہ بھی 2 زید کھڑے ہوئے. البتہ یہ قائم الزیدان کس کی نظر میں ہے جملہ اسمیہ؟ عند من جوزہ، جس نے اس کو جید قرار دیا ہے، جو کہتا ہے قائم الزیدان بھی ٹھیک ہے. عند من جوزہ قائم الزیدان اس کی نظر میں. اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْأَخْفَشُ وَالْكُوفِيُّونَ. اور وہ اخفش اور کوفیون ہیں جو کہتے ہیں مبتدا وصفی کے لیے نفی اور استفہام کا پہلے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسرے نحوی ادیب کہتے ہیں یہ مثال صحیح نہیں ہے چونکہ مبتدا وصفی کے لیے نفی یا استفہام پر اعتماد کرنا ضروری ہے، وہ یہاں نہیں ہے. والفعلیت، اور وہ جو فعلیہ ہے یعنی جملہ فعلیہ، وہی التی صدرها فعل، جملہ فعلیہ وہ ہے صدرها جس کا صدر فعل ہے. کا قام زید، زید کھڑا ہوا. وکان زید قائما، قام زید یہ فعل تام ہے. قاما کان زید قائما یہ کان فعل ناقص ہے اور فعل سے شروع ہو تام یا ناقص مسئلہ نہیں ہے. قام زید، زید کھڑا ہوا. کان زید قائما، زید کھڑا تھا. والظرفیت وہی المصدرۃ بظرف او مجرور، جملہ ظرفیہ وہ ہے جو شروع ہو ظرف سے یا جار مجرور سے. نحو عندک زید، کیا آپ کے پاس زید ہے. وفی الدار زید، کیا گھر میں زید ہے. ٹھیک ہے. یہاں کس سے شروع ہو رہا ہے جملہ؟ عندک ظرف ہے، افی الدار جار مجرور سے شروع ہوا ہے، ظرفیہ ہے. البتہ اگلے جو 3 نکات ہیں بڑے مہم ہیں جو میں خارج میں عرض کر چکا ہوں. اذا قدرت زیدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور، جب آپ زید کو عندک زید فی الدار زید، اس زید کی بات ہے. اذا قدرت زیدا، جب آپ زید کو فاعل فرض کریں گے
بالظرف والجار والمجرور، ظرف اور جار مجرور کا جب آپ زید کو فاعل فرض کریں گے، لا بالاستقرار معذوف، نہ کہ استقرار معذوف کا فاعل بنائیں گے، زید کو استقرار معذوف کا فاعل نہیں بنائیں گے بلکہ ظرف یا جار مجرور کا فاعل بنائیں گے۔ اذا قدرتا زیدن فاعلا بظرف والجار والمجرور، جب آپ زید کو فاعل ظرف اور جار مجرور کا فرض کریں، لا باستقرار المعذوف، نہ کہ استقرار معذوف۔ البتہ مد نظر ہے اس استقرار معذوف سے مراد خود یہی استقرار والا لفظ نہیں، استقرار کا اشارہ یا استقرہ ہے یا مستقرن ہے۔ استقرہ کا فاعل بنائیں گے، اگر زید کو استقرہ کا فاعل بنائیں گے، استقرہ جس کے اند کا یا جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، استقرہ کا زید کو اگر استقرہ کا فاعل بناتے ہیں، صحیح ہے کہ استقرہ فعل ہے، زید فاعل ہے، تو پھر یہ جملہ فعلیہ چلا جائے گا۔ اگر زید کو مستقر کا فاعل بناتے ہیں کہ ظرف یا جار مجرور مستقر کے متعلق ہوں، پھر یہ وہ مبتدا وصفی ہوگا اور یہ جو زید ہے اس کا فاعل بنے گا، ٹھیک ہے، یہ جملہ ظرفیہ نہیں رہے گا۔ یہ نقطہ مد نظر ہے۔ اذا قدرت زیدا فاعلا بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المعذوف، نہ کہ استقرار معذوف کا فاعل بنائے زید کو، اور عرض کیا استقرار معذوف سے مراد یہی لفظ استقرار نہ لینا بلکہ استقرار معذوف کا اشارہ استقرہ یا مستقرن۔ وَلَلْمُبْتَدَى مُخْبَرًا عَنْ بِهَا، اور یہ بھی نہ کریں کہ زید مبتدا ہے مخبرن عن ہو بہما، جس کی خبر ظرف یا جار مجرور ہے۔ وَلَلْمُبْتَدَى مخبرن عن ہو بہما، نہ کہ یہ زید مبتدا ہے مخبرن عن ہو بہما، ظرف اور جار مجرور اس کی کیا ہیں؟ خبر ہیں۔ یہ بھی نہ کریں، پھر محل شاہد ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر یہ کر دیا، زید کو مبتدا بنا دیا ظرف جار، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا پھر یہ تو۔ وَمَثَّلَ الزَّمَخْشَرِي لِذَلِكَ فِي الدَّارِ بِفِي الدَّارِ مِنْ قَوْلِكَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ، وَمَثَّلَ الزَّمَخْشَرِي لِذَلِكَ، زمخشری نے لذالک جملہ ظرفیہ کی مثال دی ہے، بِفِي الدَّارِ مِنْ قَوْلِكَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ، زیدٌ فی الدار، آپ کے قول زیدٌ فی الدار میں فی الدار کی مثال دی ہے زمخشری نے، کہ فی الدار جملہ ظرفیہ ہے صرف فی الدار۔ اچھا پھر آگے وہ نقطہ کہ فی الدار جملہ ظرفیہ بنے گا شرط، وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَنَّ الْاِسْتِقْرَارَ الْمُقَدَّرَ فِعْلٌ لَا اسْمٌ، وَهُوَ یہ فی الدار مبنی ہے اس بات پر کہ استقرار مقدر فعل ہے، فی الدار جس کے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ استقرار مقدر فعل ہے، یعنی استقرہ ہے، لا اسمن، اسم نہیں ہے مستقرن وغیرہ، استقرہ ہے ایک۔ وَعَلَىٰ أَنَّهُ حُذِفَ وَحْدَهُ وَانْتَقَلَ الضَّمِيرُ إِلَى الظَّرْفِ بَعْدَ نَامِ فِي، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّهُ حُذِفَ وَحْدَهُ، اور یہ کہ استقرہ حذف وحدہ، تنہا حذف ہوا ہے، تنہا استقرہ فعل تنہا حذف ہوا ہے۔ وانتقل الضمیر الی الظرف، اور استقرہ کا جو فاعل تھا ضمیر وہ کہاں چلی گئی ہے؟ انتقل الضمیر الی الظرف، ضمیر ظرف کی طرف منتقل ہوئی ہے، بعد ان عامل فیہ، بعد اس کے کہ عامل الظرف فیہ، اس کے بعد کہ جب ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے، اس کے بعد کہ ظرف نے ضمیر میں عمل کیا ہے، ضمیر اس کے اندر ہے، چونکہ قانون ہے فقط ضمیر عامل میں مستتر ہوتی ہے، لہذا ظرف اس میں عمل کرے اور ضمیر پھر اس کے اندر ہو، اور یہ بات بھی عرض کی ہے رتبی مراد ہے، نہ کہ مثلا جو ہے یہ تھا کہ ضمیر منتقل ہوئی کچھ ٹائم پھر اس نے اس میں عمل کیا اتنا ٹائم گھنٹے لگ گئے، نہیں رتبہ ہے، رتبہ یہ ہے کہ ظرف اس میں کیا کرے؟ عمل کرے۔ انتقل الضمیر
الی الظرف بعد ان عمل فی، ضمیر منتقل ہوئی ہے ظرف کی طرح بعد ان عمل فی، بعد از اس کے کہ ظرف نے اس ضمیر میں کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. وزاد الزمخشری وغیرہ الجملۃ الشرطیۃ، زمخشری نے وغیرہ اور غیر زمخشری نے جملہ شرطیہ کا اضافہ کیا ہے. ان ذهب زید کا ایک ہمارے پاس جملے کی چوتھی قسم ہے جملہ شرطیہ. زاد زمخشری وغیرہ الجملۃ شرطیہ، زمخشری وغیر زمخشری نے جملہ شرطیہ کو زیادہ کیا ہے. مصنف کیا کہتے ہیں؟ والصواب انہا من قبیل الفعلیت، ثواب اور حق یہ ہے انہا کہ یہ جملہ شرطیہ از قبیل جملہ فعلیہ ہیں، یہ جملہ فعلیہ کے قبیلے میں سے ہیں، یعنی جملہ فعلیہ میں سے ہیں. یہ جملہ شرطیہ وہی جملہ فعلیہ ہے، من قبیل فعلیہ ہے. لما سیاتی ان قریب آئے گا. موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.